gulay nila. Marine attention 502, please proceed to CS. 502 to CS, please. Baka kami gulay. Actually, ang butan-awon pa kung pila nila. Di kito ka mahal. What? Here do you already do? Great! Great! What? I want great! Oy, ginsugo lang ta ni Mama, day. Give me a great! Wow! Where's this great? Ako lang. Di ba kita? Ano nang sansananin? Ha? Kami sa Pure Gold. Nagpapakal na si Ma'am Cathy upuan ng isda. Pero kay kamahal man, medyo 44 kamahal. Nan, mahal. Wait. Wala sila masyado gulay. What's gulay? Vegetable. Lagaw-lagaw lang sa Real Pedro. Si Kuya lagi pa una kong puli. Siya babit-bit ko sa bag ni Faith. Di ba, Faith? Si Kuya gabit-bit sa bag. Ano yung okay pa niya? Hindi siya okay. Nahalila nga mga bigya. Wait, we're going na doon sa cashier. Dali na. Sa cashier. Ay, diri ta sa sulod. Diri, oh. Pwede di eh. Wala akong card ah. Wala, miss. Ano? Di mami perminti ka. Ano, miss? No touching there, ha? Oh no! Dito kami, we'll see you there. We're going not so hot. It's hot! It's hot! Oh my goodness. Oh my goodness. Ako na. Hindi na ta. Oo eh. Puli na ta. Yes. Oh, ikaw da. Kumpo da. Eh, dukatate. Hi! Going home na kita. Ha? Going home na kita? How you say it? Going home. Nakita! Nakita! So hot, right? So hot, Faith? Happy ka magkamuha mo ni? Oo, yes, you are. So meaning may na-start sa TV. Then you're not telling me about it. Because I just realized. Wala ko pa nakita. Slowly bit pa ikatay. Ay, hindi kami jamming. Ay, hindi kami bigyan. Tararang. Abot ta sa pamilya. Ano ta? Very good.